动不了了，救命啊！放开我们！哪里逃？嗨！好快的速度！你的对手是老夫嘞！光拦着我有什么用？女掌门早就……分身又来这一招！好重的锁不定呢！何老寇，你为何只守不攻？老夫不想打女人嘞！不妙，这还是个分身。Oke, halo Lir, apa kabar kalian? Pastinya sehat selalu ya. Yang dimana kemarin Ketua Chow yang menunjukkan kekuatannya, kali ini dia pun diajak Ketua Gu berduel. Karena Ketua Gu ingin mengetahui apakah kekuatan tapak awan Ketua Chow mampu melawan tapak prestasi langitnya. Oke, tanpa panjang membacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan setelahnya Ketua Chow menyuruh Si Jiang dan kawan-kawannya membawa segel lembah abadi. Ketua Gu pun tidak tinggal diam, yang dimana dia memerintahkan muridnya untuk menangkap murid dari Sekte Taiyu. Ketua Chow pun memberi jalan untuk Si Jiang dan kawan-kawannya hingga membuat Ketua Lu menunjukkan kekuatannya. 太岳门众弟子听令，立即与石将一起护送仙药谷下山，抓住他们！是。 御灵门弟子，立刻拦住他们！是，一个也别放走。小强，有为师在，放心走吧。爷爷，我可真就拼了！上！弟兄们，都闭上眼睛，跟我冲啊！这是，动不了了，救命啊！放开我们！这次我还真是找了个好师傅啊！石将，哪里逃？嗨！好快的速度！又来这一招！可你却分身为二，灵力便也一分为二。你我真正交手起来，谁输谁赢还说不定呢！何老寇，你为何只守不攻？老夫不想打女人嘞！不妙，这还是个分身。Kemudian datang ketua penegak hukum untuk menangkap Si Jiang dan kawan-kawannya menggunakan kunci penahan kehidupan. Apabila tertangkapnya, mustahil bisa melepaskan diri lagi. 金锁命，金命锁一旦抓住人，便会重达千斤，根本无法脱身，绝不能被他抓住。好！好重的死字形啊！跟我一样，交叉着跑，都 Z 字形跑。这样果然躲开了。大家一鼓作气，冲过去！
Pada saat Ketua Chow berlari ingin menolong si Jiang, dia pun terhenti oleh serangan telapak tangan yang datang dari langit, yang ternyata dia diserang oleh Ketua Gu. Di tempat si Jiang, segel abadi pun berhasil diambil oleh Yopang saat Xiu'er melemparkannya pada si Jiang. Saat si Jiang dan kawan-kawannya dikepung oleh jurus pedang Yopang, Xiu pun berhasil menghentikannya. 小将莫怕，为师来救你们嘞！老太婆，你来啊！血药不在儿手里。混账小儿，哪里逃？鸡蛋，快传给二七！老太婆，看花眼了吧？孙长老，接着！师长，糟糕，被抢断了。魔剑阵！大家靠拢，不要被剑刺中。天真！封魔剑阵可不只是将你们围住而已。不要上去！Setelahnya, Xiu pun menyuruh si Jiang dan kawan-kawannya pergi jika masih mau hidup. Kemudian Xiu pun berkata apakah Yopang ingin melanggar hukum karena tugas mereka hanyalah menangkap bukan membunuh. Di tempat Ketua Chow terlihat Ketua Gu penasaran dengan kekuatan telapak kawan Ketua Chow. Dia pun membawa Ketua Chow berduel, dan apabila dia bisa menahan 3 serangan telapak tangan prestasi langitnya, dia pun ingin mengaku kalah dan juga dia akan mengganti kekuatan spiritual yang Ketua Chow keluarkan. Namun pada saat Ketua Gu mengeluarkan serangan kedua, tiba-tiba dahi Ketua Chow keluar asap hitam yang bisa membuat kesadaran yang berada di dalam kepalanya terbangun. 吴某就是想知道你的云掌与古某的天杯掌哪个更强。原来是这样，你这个武痴狂人的性子还是没变呢。哼，也罢，顾掌门，只要你不放开他们2人，老夫便舍命陪你玩一玩。点化众生。躲得倒挺快，不躲不行嘞。应接不晓得要浪费多少灵力呀！哼，还是这么抠门。3掌，若你能接下古某3掌，古某不但认输，你损耗的灵力，古某全用寿元给你补回来，如何？顾掌门，说话可得算话呀！一言为定。接了一掌嘞！天飞2掌！糟了，偏偏在这种时候醒过来。万劫归一！天飞2掌，万劫归一，此地全部释放，内部击穿你的所有脏器。回去，回去，回去！我不管你额头上到底封印了什么，不过你似乎消耗了不少灵力。这100年寿元可让你快速恢复状态。哦，顾掌门当真豪气，老夫那就恭敬不如从命喽。
我古牙绝不会占区区散修的便宜。我要和你公平一战，说好的接3掌，1掌都不能少。天北3掌，覆海移山。哎呦，吓死老夫了！幸亏跑得快。哎呦，老夫接不了天北3掌，认输嘞。4大掌门之首，鼓掌。Sementara scene pun berpindah yang dimana Yopang sangat marah kepada Xiu karena sudah melepaskan si Jiang tadinya. Sampai ia berkata yang dimana nantinya wanita akan tunduk kepada laki-laki. Saat Yopang mendekati Xiu-Er, dia pun menggigit tangannya dan menelan segel lembah abadi. Karena melihat keberanian Xiu-Er, Xiu pun teringat masa kecilnya dengan Xiu-Er, yang dimana Xiu-Er pernah berkata kepadanya agar tidak percaya kepada laki-laki. 我的手，好疼啊！可恶，臭婆娘，居然把佛洛吞了！给我吐出来！休想！不要小看女人！好多人来参加左大公子的省亲啊！我苏月儿以后可是振兴太岳门的大人物，才不要被男人关在家里呢。你为什么不想嫁给左宗明呢？我娘说嫁给他，玉里门就不会受欺负了。你想振兴太岳门，嫁给他就可以了呀。哼，我才不想靠男人呢。你就是周子宇吧？你真的打算嫁给左宗明吗？我娘希望我嫁给左宗明，也就是说，其实你不想嫁给他了。小花猫，这样你就不用嫁给左宗明了。雨儿，你脸怎么了？Pada saat Xiu mengkhawatirkan Xiu-Er karena tubuhnya akan meledak bila segel lembah abadinya rusak. Xiu-Er pun bilang kalau yang dia makan palsu, yang aslinya sudah dibawa si Jiang. Sementara di tempat si Jiang tiba-tiba Tiden terjatuh karena lukanya mengalami pendarahan. Namun pada saat si Jiang dan kawan-kawannya menangiskan Tiden, Ling Yun pun yang tidak bisa dihubunginya kemarin datang ke tempat mereka. Dia pun menyembuhkan Tiden dengan teknik terlarangnya yang ia pernah pelajari. 真的一直在石江那里，他们现在应该已经带着仙药蛊走远了。铁蛋儿，铁蛋儿，铁蛋儿，铁蛋儿，铁蛋儿，谁来救救他？谁来救救他？朋友，刚才是你在唤我吗？昨夜与你彻夜相谈甚欢，不想今日酣睡许久，竟未听见你的呼唤。你多次联系凌云，所谓何事？多谢真人的通天之术，让铁蛋能起死回生。非也，起死回生那是逆命剑术，不存在于世上。是这少女。Melihat si Jiang dan kawan-kawannya sedih walaupun Tiden sudah diselamatkan, Ling Yun pun bertanya apakah yang membuat mereka bersedih. Lalu Gocang menjawab yang dimana teman mereka yang mereka percayai bernama Xing Xi mengkhianati mereka, yang membuat murid dari Sekte Taiyu tertangkap dan sekarang mereka sudah kalah. Si Jiang pun bilang mereka belum kalah karena lembah abadi masih di tangan mereka. Erci pun minta bantuan kepada Ling Yun, tapi Ling Yun bilang dia tidak bisa membantu karena tidak ada bukti. Pedang Long Yin pun diamankan oleh Ling Yun untuk sementara waktu. Lalu Xing Xi yang mengintip dari pohon pun diketahui oleh Ling Yun. Kemudian si Jiang yang ingin mengungkap rahasia terbesarnya yang dimana si Jiang adalah Tuan Gonglin. 少年已无性命之忧，
朋友为何还这般忧虑呢？真人有所不知，我们曾结交一个叫包心之的，大家都拿他当挚友，不想他却勾结杀无厌，陷害太岳门，谋财害命。现在太岳门全门被抓，只有我们4个仓皇逃出，一败涂地。老高，我们还没输。没输？清风门和玉灵门的目的是仙药谷，可现在他们并没有得逞。求您帮帮我们，洗刷冤屈吧。仙界法度，如无实证，凌云也不便随意插手。不过，九星龙饮乃广陵师尊交给清风门暂时保管，若无契约，不可由外门擅动，否则会招惹祸事。此间暂交凌云，日后会找时机替你归还。Sementara di tempat Soming, dia lagi berburu naga api di ranah tingkat Hauding. Selama data Yopang melaporkan yang dimana mereka berhasil membuat sekte Taiyu berhasil ditaklukkan sekte Simping dan sekte Yuling. Tapi si Jiang dan kawan-kawannya berhasil kabur karena dibantu oleh Xiyu. Yang dimana Yopang tidak berani melawan Xiyu karena akan menikah dengan Shao Ming. 不过石江那小子命大，趁乱跑了。太岳门其他人都已打入狱中。 待明日公审以后，太岳门就真的完了。一个未筑陵的山野村夫，你们都抓不住。公子恕罪，不是小的无能，是有不得已的苦衷啊。小的本来已经抓住了石江，可谁知周家小姐突然跑出来救了他。Keesokan harinya, Sin pun berpindah di persidangan sekte Taiyu di Departemen Penegakan Hukum. Sebagai saksi pun Xingxi menghadap kepada Tuan Si dan berkata agar orang yang meracuni wanita meninggal itu dihukum mati saja. Ketua Cao yang telah tertangkap pun akan dihukum dengan sambaran guntur biru sebanyak 7.749 kali. 何超云监管不力，任由弟子胡作非为，为还冤死老父一个公道，现判决何超云 领受7749道苍雷刑。Saat Ketua Lu berkata ingin mengambil alih lembah abadi, Ketua Gu yang ingin menguasai lembah abadi juga, dia pun tidak terima kalau Ketua Lu mengambil alih lembah abadi, yang membuat mereka berdua berdebat mulut nih guys. 仙药谷作为罪证，理应由玉灵门代为监管，这里没你什么事。好你个泼辣婆娘，难怪你男人要离家出走。海东瓜， 你敢羞辱本座！臭婆娘，你胆敢骂老夫矮？堂审大殿不得喧哗。若不是你清风门无能，又怎会放跑了石江？你别乱咬人！明明是你的宝贝女儿干的好事，说是不是你把石江给？ Setelahnya, si Jiang dan Gocang pun datang ke tempat persidangan. Pada saat si Jiang dan Gocang ingin diserang oleh Ketua Si di sana, Xingxi pun membela mereka berdua dan berkata kalau penjahat yang rela membunuh orang demi bisnisnya adalah Ketua Wu nih guys. 但石江，你性命还敢反抗？现判你领受阴阳五雷之刑。大人息怒，为一己私利谋害他人性命之人，便是清风门掌门杀无厌。 Lalu Sin pun berpindah pada saat Xingxi ketahuan tadi di hutan. Karena kesal melihat Xingxi, Gocang pun memukulnya. Tapi untung si Jiang menghentikannya. Kemudian si Jiang pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada Xingxi. Dia pun bilang yang dimana dia mengkhianati si Jiang hanya demi binatang kristal peninggalan ibunya, yang berisi kata terakhir dari ibunya. Kata terakhir itu berbunyi agar Xingxi mencari beberapa teman dan melarangnya menjadi mata-mata seperti ibunya.
Tapi kita di sini sudah mengetahui dia sudah mengkhianati si Jiang dan kawan-kawannya. 无耻奸细，还有脸来找我们！对不起，我有话说。住口！没有人想听你的鬼话。肯定给了他不少寿元。我没有收他一些寿元，我只是想从他手中拿回我娘的遗物。水晶兽，她是我娘，这里面有她给我留的遗言。芝儿，娘回不来了，你会生我的气吗？去交一些朋友吧，不要不为娘的后尘。娘相信你，一定可以找到值得信任的朋友。我还是背叛了朋友。 Saat si Jiang bertanya lagi apabila dia menjadi temannya, apakah Xingxi akan mengkhianatinya lagi. Lalu Xin pun berpindah di persidangan yang dimana Xiu membela Xingxi karena dia adalah informan yang handal dan bisa dipercayai. Lalu Xingxi pun melanjutkan ceritanya yang dimana dia adalah anak yatim piatu sejak ibunya mati karena bertarung dengan para iblis sebelumnya. Namun beberapa waktu yang lalu Ketua Gu menemukan peninggalan ibunya dan mulai mengancamnya agar melakukan sesuatu untuknya. 是你举报石江贪卖钱药害死人命，现在又来反咬老夫一口。来人，将这个两面三刀的小人抓起来！ 沙掌门稍安勿躁，张氏大人，包心之是首告人，不妨听他把话说完，以示司法公正。可，包心之，你继续说。前段时日，沙无厌拿到了小人娘亲的遗物，开始威胁小人为其办事。 Dan juga Ketua Gu pernah menyuruhnya karena Xingxi malu mengatakannya. Si Jiang lah yang menyampaikannya, ya dimana Ketua Gu sering meminta Xingxi mengintip para penjaga pintu yang lagi mandi. Bisa kita ketahui kalau muridnya laki semua nih guys. 二师兄，难怪师傅知道你屁股上有3颗痣，我还以为是大师兄告诉他。 包心之，你这个白眼狼！老夫这些年供你吃喝，你却在这毁老夫清誉。哦，还说你不认识包心之？诸神大人，这些鬼话与本案无关，你不要被这小子带偏了。Untuk membuktikan resep udangnya beracun atau tidak, si Jiang pun memasaknya di depan umum agar semua orang percaya kalau resep udangnya direkayasa semata. 来瞧瞧，这就是按那个配方做出来的灵虾。这种看上去像坨翔一样的东西，正常人会吃吗？说不定那老夫饥饿难当，也管不了那么多了，只想保护了呢。哦，好啊，沙掌门，那你来试试。只要你敢吃下去，我就承认那老妇也敢吃。 Pada saat Ketua Gu memakan udangnya yang si Jiang masak, film pun mamat. Oke, kalau mau tahu kelanjutan part 11-nya, jangan lupa mampir lagi ya. Dan gue Agustono, Neba Movie, pamit undur diri dulu ya.